వాడు ఎక్కడికి రావడు. అది రూమ్లో వన్ ఫోటో చూడు బ్రా, తెల్లగా తీసుకొని ఉన్నాడు. ఎట్లా పెయింట్ చేసుకున్నాడు బ్రో. అదే పెయింట్ చేసుకుంటే వాళ్ళని రూమ్కి పోతా ఉంటాం. ఏం ఇది? ఏమది నాకు తెలియదు అప్ప. ఏం ఓపెన్ అయినా అడిగే. ఏ వాడమ్మ పాయింట్కి పోయి సార్ ఉండాలి చెప్తాను. తిరిగాను మచ్చాడు. ఈ మచ్చ అల్లుడు బ్రో. మీ వాయిస్ ಗೊತ್ತೈపోతుంది పక్క. మచ్చా అల్లుడు ಗೊತ್ತೈపోతుంది సీరియస్గా. అల్లుడు బ్రో ఇందాక పోతా ఉన్నాను. బ్రో ఇంత జరుగుతా బ్రో ఇంత పోతా ఉన్నాను. గైస్ మన ఫ్రెండ్కి ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ ఇస్తాను. ఫోన్ ఎత్తాలి. ಬೇವರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಬ್ರೋ ಇಂಡರ್ಗೆ వచ్చిడ్రై. ಗೊತ್ತಾದ చెప్పలేదా? ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ಸರಿ ಅಂತ. అయ్యో దేవుడా. ఫోన్ చేసుకొని ఉండిడ్రై అని వెళ్తే తక్షణమే. అవునా? ఫోన్ చేసుకొని ఉండిడ్రై. బ్రోయిన్ దగ్గర అయిన తక్షణ సరే నీ దాంట్లో వస్తా పెట్టు రీల్స్. దాంట్లో అంత హిందీ వస్తాయి బ్రో. సో హిందీ వద్దాపా. गोरे लड़के भी प्यारे होते हैं पर सांवलों में ना वो हिंदी हिंदी नो हिंदी हिंदी ಏನಿಲ್ಲ ಏನ್ చేస్తున్నాడు? ಏನಿಲ್ಲ తీసుకొద్దినాను ఈ ప్రేమ ನೋಡಿ ಮೋಹನ ನೋಡಿ ఏమో తింటాడు బ్రో. అది ఇది ఏమో జ్యూసో మైక్రోస్కోప్ చూస్తా ఉండేది. ఏ తప్ప చూసేకి తాగేకి బేజారైపోతుంది. లేదు దాంట్లో ఏమి లేదు. 69 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటుంది. ಆಸ ನೋಡು. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೈತಲ್ಲಿ. ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ. ಇವಾಗ ಬೇವರ್ಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? అలాగే నాకు చిన్న అవకాశం ఇచ్చారు. M416 గన్లు ఒక 10 గ్రాండ్స్ ఇచ్చి నన్ను పాకిస్తాన్ పంపించండి. నేను చచ్చే లోపు మినిమం 30 మందిని లేపేస్తా సార్. అంతే వాళ్ళకి. సరే అయితే సరే కనిపిస్తుంది కదా ఈడే. అది ఉల్టా కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. 2 నిమిషాలా? 3 నిమిషాలు 3 రీల్స్. Windshield wipers. They wash the windshield. Oh my gosh. When did they put that in cars? Since they were born. వాడేమో చూసేస్తా ఉండదు ఇంకా. चलो आज आपको एक करिश्मा दिखाता हूँ. ఏం చెప్పివంతా? ये झोंपड़ी है. झोपड़ी కాదు చెట్లు. करिश्मा दिखाता हूँ कुदरत का. ये झोंपड़ी है. यहाँ पे कुछ दिनों पहले मजदूर लोग रहते थे. इगो इडंता झोंपड़ी बनाई. उस झोंपड़ी के लिए लकड़ी काट कर लाए होंगे और लकड़ी काट के उन्हें झोंपड़ी बना दी. ये देखिए వాడు చూపిస్తా ఉండేది దాని అనేసి దాని వీడియో చూస్తా ఉండేది. लकड़ी में से शाखाएं निकलना शुरू हो गई. అర్థమైనా? अब देखिए यहाँ पे हम पौधे लगाते हैं, पौधे सूख जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लकड़ी इन्होंने गाड़ी, उस लकड़ी में से शाखाएं निकल रही हैं. और ये जो पेड़ है, एक तरह से ये पेड़ बन गया है. ये पेड़ इस छत को फाड़ के निकल गया है. तो जिसको जहाँ उगना है ना वो वहाँ उग ही जाएगा, जिसको ऊपर जाना है वो ऊपर चला ही जाएगा. వాడు డాన్స్ చెప్పేదాంట్లో దీని చెప్పలేదు చూడండి. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸುಂದರ್ ಬೇಕು ನಡ್ಕೊ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ 3 ಸಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ ನ್ಯೂ ತರನೇ ಕಾಣೋದಂತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ
ಕಾಣುತ್ತಂತ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋದ್ ನಿಲ್ಸಿ ನಾನು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾವ್ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಕ್ಕಿಲಿ 2 ಕೈಗೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಂಬಲ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಮುಗ್ಗ ಶೋಲ್ಡರ್ ನ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಕ್ಕಿಲಿ ಪ್ರೀ ವರ್ಕೌಟ್ ಗೆ ವಯಾಗ್ರಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಪುಷಪ್ ಹೊಡಿತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಾಡ್ಸದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಷಪ್ ಹೊಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗಾಂಜಾ ಹೊಡಿದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಚೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿ ವಯಾಗ್ರಾನ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಮಿಂಡ್ರಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಕ್ಕು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಮಿಂಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಕ್ಕು ಇದೊಂದೇ ಬೆಟ್ಟಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಬೆಕ್ಕು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗರ್ಲ್ फ्रेंड ये ब्लैक फिल्म ही है भाई, ये ठीक है, जाली लगा रखी है ना हमने, मेरा नाम कुछ भी हो, मेरी बात सुनो भाई साहब, मैं गाड़ी कुछ भी लगा रखा हूँ मैंने, मेरा जो काम हमारा भी एक प्रोटोकॉल है, मैं पैसे वैसे नहीं लेता, ठीक है, गाड़ी चेक कराओ ना, 1 मिनट में लगेगी मैंने 1 मिनट लगेगी पैसे ವಾಂಗನಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೈಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕಿಪ್ಪಿ ಬಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಕೂಡ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಏನೇ ಶಾಮ್ ತಗಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ತಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತೇನೆ ಟವಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಂತಕ್ಕಪ್ಪ ಶಾಮ್ ಕೊಡು ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಇದು ಆಕಳ ಕಡಮ ಡೌ ಶಾಪ್ ತಗೊಂಬ వాళ్ళమ్మ అది వీడు ముగ్గురు తింట్లా ಇವತ್ತು ರಜಾ ಹಾಕಿ ಮಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡು, ಮಾಮೂಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾರ ಕತ್ತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಲ್ಲಿ ಬಾತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ನಟಶ್ವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೇರೆ ಒಂದರಿಗೆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ರಜಾ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅವಳಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೊಡಿಯ ರಜಾ. ಸರಿ ಕಣಪ್ಪ, ಆಯ್ತು, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಿಡಮ್. ಇದು ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ರಜೆ ಇದೆ, ಹೋಗಮ್ಮ. ಓಕೆ ಸರ್, ಡನ್. ಚಿನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. సైకు ఎక్కడికి వచ్చిందಕ್ಕೆ ఎవడేంటాడు? అవునా, పూజ ఉన్నట్టున్నారు. వచ్చినట్టు నడుచుడు వాడు.